ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः
द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. सत्यम ओं दत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरम् अस्यां श्रुतौ देवस्य भवतो नारायणस्य श्रेयःपदेभ्यात्मस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवरिस्नादि सर्वोपतन्त्रभूषणदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नान् प्रसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करगाराधनं करिष्ये. ओं धारा सप्तश्रीमांशेषु सरसरसरिपूर्देषु अपोभिरह्णन् प्रतिपादेशे गृणां दत्तां धर्म कर्म इदमापशिवा शतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभमा पुता पुतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां द्रसाः
पुता ब्रह्मवित्रेण पुता सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यवः प्राणवापः पजवापो नमापो मदमाप सम्राडापो विराडापो स्वराडापो छन्दाक्षापो ज्योतिषापो यजुविश्वाप सत्यमाप सर्वादिवदापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गा चरित्रावाहयामि एते संवरणे सहस्रमज्ञापादाभिदा पुरुत्र तेभ्योऽन्द्रस्य विष्णुरिष्ये देवां चन्द्रमतस्तस्य वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मदमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्य इदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लवस्त्रोत्रयाभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं ज्ञाप्तिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकोच्चेत् आज्ञाय स्वाद्यतामेत्ताश्चेदात्तं यथोत्सम्भवः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां वृक्षां दिशावदानाम्नादि यामे सान्दन्दान् दातु ॐ भूः पद्मागारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्तीं सूत्रतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्ते विश्वक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मण तस्मान्यानुपासिता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्य कुर्यात् सविर्भारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरङ्गनाथः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्थप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापान् श्याम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापान् श्याम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापान् श्याम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयदानदेवतौ समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यतेतोः वृदानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्येव चक्षुषा तदं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणस्तरश्च द्रविणोदाश्चर्यस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरविदषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीतोपविशं यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यः गच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् गुरुविदत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः अतिपुरोक्तमुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिपरिसनाय सर्वोत्तन्द्रभूषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं भ्रवन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु स्वस्तिरीन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्टैमे स्वस्तिन बृहस्पतिर्ददातु ॐ भूः अतिपुरोक्तमुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिपरिसनाय सर्वोत्तन्द्रभूषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्वाव्यै नमसां सद्यां मित्रदेवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवैं सदस्वीराः ॐ भूः अतिपुरोक्तङ्गनविशेषविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिपरिसनाय सर्वोत्तन्द्रभूषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपो हिष्टामयोभोस्तान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षुषे योपस्वतमारतस्तस्य वाजयतेनः उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापो यस्य क्षयाय जन्मतः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकाया जातः कश्यपोया सुन्द्रः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्तानः पश्यग्स्यो न भवन्तु पवमानस्वजनः पवित्रेण विजर्हिणि
यः पोतासमनात्मा पुनन्त महादेवजनाः पुनन्त मनवोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्त मां प्राजापत्यं पवित्रं तथाद्यां गम्भिरण्म्यं तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमे इन्द्रस्य निधि सहमावनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्त्यन्त्वावनातु तच्छयोरावृणीमहे गातै यज्ञाय गातै यज्ञमदये दैवे स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभीषणं शन्नो हस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्तिरामार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रदीक्षान्ति शिगृहाः पशुमार्जयन्ताम् उदीक्षान्ति शाभोषदेव वनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यमार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशवानमेवावनः यत्येमहे प्रजन्नो शस्वस्नेतदुपदे शञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शग्मया संसदा ते सक्षीमहि शरण्या गातुमत्याः आवक्षेमुदयगैरन्नो यूयं पातस्तस्थविसदानः अमेवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्ने सखा सेवेदिनः अनोरणीयान् महतमहीयानात्मा गुहायानि दोस्यन्तः तमः कृतं वत्सति वेदशोको धातुप्रसादान् मे मानमीशं सप्तः प्राणा प्रवन्ति सप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्ताम् अतः समुद्रागिरे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचुं समर्पयामि वरुणान्मः सक्सेनान्मः यथाभासा गुणभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि स्वर्ण पुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು
ಅರ್ಚಕರು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ವೋನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ವಂದನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವಾಃ ವಂದ್ರವೋ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ವಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಧ್ಯರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಇದೇ ಕೃತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮಣಿಧರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪಣಥತಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಂತಾರ್ಕ್ಷವೃಷ್ಟನೇಮಿ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಂಗಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ದಸೋನಾಭಂ ವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರಾ ಸಂಜಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಃ ತ್ರಯಂ ಮನಸಾ ಸಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾಣಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುಸ್ವಂ ಬಾಧೆ ಶುಭಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೂಲಮೂರ್ತಿಯ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಯ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮರ್ಯಾದೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ದೇವತೆಗಳು ಆದರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆವಾಹನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದದ್ದು. ಅವರು ಆಡಂಬರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರನಾಗಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವರನಾಗಿ ಇರುವುದರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಧುವರರಿಗೆ ಇದು ನಿಬಂಧನೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವರನನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆ ದೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರದ ಎಡ ಬಲ ಭಾಗಗಳೆಂದರೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭೂದೇವಿಯು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭೂದೇವಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪೂರ್ಣರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾನ್ನಿಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ
ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿರುವವರು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಆನಂದಮಯ, ಆನಂದದ ನಿಧಿ. ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ದುಃಖಲೇಶವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿತ್ಯಾನಂದದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದುಃಖ ಎನ್ನುವುದೇ ಸುಳಿಯದೇ ಇರುವ, ನಿತ್ಯವೂ ಆನಂದಮಯವಾಗಿರುವ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ರಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕನ್ಯಾದಾನ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸರ್ಮಾಂಗಂ ಆಹಾರ ಹೋಮಕರ್ಮ ಋಷಿ ಓಂ ಯತೋನ್ಮಿಂದ್ರಂ ಸ್ವಾಹಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾಃ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾರ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧಾಸೀರ್ವಾಹಾನ್ ಮಕ್ತು ಮೈ ದೇವಹತ್ರ ವಿನಮಾಯಜಂತ ಮಯ್ಯಾಸೀರಸ್ತಮೈ ದೇವೋತಿ ದೇವ್ಯಾವತಾರಾಮಚಂದ್ರ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಂ ಧನ್ವಾತು ವಿರಾಹ ಮಕ್ಷೇ ಜಂದಮ್ಯಾನ ಹವ್ಯಾಗೋತಿ ಸತ್ಯಾಮನ ಸೌಮ್ಯಾಸ್ತು ಏನೋ ಮಾನಿಗಾಹಂಗದಮರ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸಮಧಿಬೋಧಿತಾಮೇ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾಮೇಧ್ಯಂ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಭಜಮಾನಸ್ಯಂತು ಶಿವಾನಸ್ಸಂತ ಪ್ರದಶ್ಚನ್ನ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೀ ತ್ವಕಸಾದ ಪೂತಹ್ಯದನೇನ ಸೌಮ್ಯ ಕೃಣಧ್ವಗಂ ರಕ್ಷಣಾ ಹೋದ ವಿಂಶದೆ ಜಾತವೇದ ಭುವನಶ್ರೇತಿ ಹಿಂಸದವಸೋಜ್ಜನಿಷದೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದೇವ್ಯಭಾಗಂ ಉಪಾವರೋಹ ಜಾತವೇದ ಪುನಸ್ತನ್ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಪ್ಜಾನನ್ ಅಗ್ನಾಯಾಹಿ ವಿದೇ ಗೃಹಾಣೋ ವಿದಾತಿ ನಿಹೋದಾಸಸ್ಯ ವೃಷಿ ಐತೇನ ಮುನಿಸ್ವ ಅನುಮತೇನ ಮುನಿಸ್ವ ಸರಸ್ತೇನ ಮುನಿಸ್ವ ದೇವೇದ ಪ್ರಸವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಂಪ್ರಸಾದ್ಭೀಮಸರಚ ವೇನಾವಹ ಸಬುದ್ಧ್ಯಾಪ್ಮಾಸ ವಿಷ್ಣಾಶ್ರವಣಮತಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಯೇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ದೇನಗಂ ಸೋಮರ್ಮಂತಮಾ ಸೋಮೋ ವೀರಂ ಕರ್ಮಣಿಂ ದಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ತ್ಯಗಂ ಸಭೇಂ ತ್ರಿಶ್ರವಣಮೇವತಾ ತಸ್ಮೈ ಸೋಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಸ್ಯೇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವರ್ಧತ್ತನ್ನಾಗ ಸವಿಷ್ಟೇಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಧಾಮಿತ್ರಲಗಸ್ತತ್ರಿಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾಂಸದೇ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಸೋಮಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವರ್ಧತ್ತನ್ನಾಗ ಸವಿಷ್ಟೇಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಧಾಮಿತ್ರಲಗಸ್ತತ್ರಿಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನಛದೇ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಪವಿತ್ರೇ ಸ್ಥ ವೈಷ್ಣವ್ಯೇ ಸ್ಥ ಯಜ್ಞೇ ಸ್ಥ ವಾಯುಭೂತೆ ಸ್ಥ ವಿಷ್ಣುರ್ಮನಸಾಭೂತೆ ಸ್ಥ ಯಜ್ಞಸ್ಥ ಪಾವನೇ ಸ್ತಃ ಪರಶರಸ ಪವಿತ್ರೇ ಸ್ಥ ವೈಷ್ಣವ್ಯೋ ದೇವಸವಿತಾ ಪ್ರಸಾಪನಾ ತ್ವಚ್ಛದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋತ್ಸೂರ್ಯಸರಸ್ವೇರಾಪೋ ದೇವೀರಗ್ರೆ ಭುವಗ್ರೆ ಭುವಗ್ನಿಂ ಯಜ್ಞಂ ನೇತಾಗ್ರೆ ಯಜ್ಞಮತಿಂ ದತ್ತಯುಷ್ಮಾನಿಂದ್ರವಣತ್ತೂರ್ಯೆ ಯೂಯಮಿಂದ್ರವಣಿಧ್ವಂ ಮೃತ್ತೂರ್ಯೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತಾಸ್ತ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ವಿಷ್ಣು ತಾರಣಾಸಿ ವಾನಸ್ಪತ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಸಂದಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣಃ ಪ್ರಣೇಷ್ಯಾಮಿ ಯಜಮಾನಮಾತಂ ಮಿಚ್ಛಾ ಪ್ರಣಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವಧ್ಯತ್ತನ್ನಾಗ ಸೃಷ್ಟೇಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಧಾಂ ಮಿತ್ರಲಗಸ್ತತ್ರಿಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನಛದೇ ಓಂ ಪ್ರಣಯ ಸೋಮಾಪಃ ಪ್ರಣೇಷ್ಯಾಮಿ ಯಜಮಾನಮಾತಂ ಮಿಚ್ಛಾ ಪ್ರಣಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವಧ್ಯತ್ತನ್ನಾಗ ಸೃಷ್ಟೇಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಧಾಂ ಮಿತ್ರಲಗಸ್ತತ್ರಿಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನಛದೇ ಓಂ ಪ್ರಣಯ ಓ ವಃ ಪ್ರಣಯತು ಸ ವಃ ಪ್ರಣಯತ್ವಾಪೋ ದೇವಿ ಪ್ರಣಯಾಣಿ ಯಜ್ಞಗಂ ಸಗಂ ಸಾಧಯಂತನ ದಕ್ಷಪ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀನ್ ತೀರ್ಥೇನ ಪ್ರಜಾತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಗ್ನಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಗ್ನಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಗ್ನಿಶೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋನಾವಾಹಯಾಮಿ ಮೃತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರುದ್ರಾಣಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಭಾವಸ್ಪೃಶ್ಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಮಿತ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವರ್ಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಐತ್ಯಾನಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಶ್ವಿನಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ
पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापति स्तनपामि इन्द्राय स्तनपामि अग्नेय स्तनपामि समाय स्तनपामि अग्नेय स्तनपामि समाय स्तनपामि अग्निशमाहाभ्यां स्तनपामि प्रजापते स्तनपामि ब्रह्मणे स्तनपामि इन्द्राय स्तनपामि सभ्यः स्तनपामि मरुद्भ्यः स्तनपामि रुद्रेभ्यः स्तनपामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्तनपामि मित्राय स्तनपामि वरुणाय स्तनपामि आदित्येभ्यः स्तनपामि अश्वभ्यः स्तनपामि पूष्णे स्तनपामि कक्षाय स्तनपामि कक्षे सोमाय स्तनपामि औपासने यज्ञाय स्तनपामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्यः स्तनपामि सर्वदेवेभ्यः स्तनपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधि स्वाहा अमृतमसुवारुणमसि अन्तर्दमृक्ष अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठारक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्वे स्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पति स्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता स्मृतापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्याम् अध्यक्ष अक्षताम् आज्याञ्चरुभिः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सोसे नमः अविरप्रसे नमः पंचरासे नमः विसर्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निवृषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदप्पसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्त्यत्मात्मा जातवेदस्य नेत्रस्य वधेजेद्वधेजास्मान् प्रजया पृथ्वीब्रह्मोत्सेन नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाडुण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्य आधस्वा समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा पापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षय सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा इतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्वतेन मगस्थाः देवताप्रासावीः ओं भूः अद्य पुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वतरुपुर्यातृणात् प्रायश्चार्थम् अथो देवादिवैष्णवं मोक्षे ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाहुन्दरतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सुप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसेदोः वृतानि विश्वेन्द्रस्य जसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वर्यः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासवन्यवोजार्ध्रभागं तत्सन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा तेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्वतेन मगस्थाः देवताप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని
ಪಾವಡಲು ನಂದಿಯರೇ ಪನ್ನೀರಂದಿಯರೇ ಪಾವಡಲು ನಂದಿಯರೇ ಗನ್ನನ ಕಾಳಾಂಜಿ దగ్గర ಭಟ್ಟರೇ దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా వృతే అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరా కుర్మానందాష్టదిగ్గడోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం మూర్ధభాగే భూలోక భువర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సప్తలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణి మండలమండితి ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాక్షాష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమునిరుతే వరుణవాయు కుబేరీశానాక్ష అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసరా సర్పితతి క్షీరశుద్ధోదకాక్ష సప్తార్ణవపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రం చ సగదాన్మళి పుష్కరాకాక్ష సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింధ్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకిం పురుషహారీ లావృతభద్రాశ్వకేతుకపాలక రమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోవరాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆతివృత అనావృత మహాపాతకాది సమస్త దుదక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభేవాకలోహితమాది సంఘాతపకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలైశ్వర్యమండలపర్యంతం కృతరాశీర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతిలాపగ్రహక్రమేణ
सर्वराश्रवसंवितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्ठामत्राप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवान्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरुणवैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादियुक्तग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नवानारोहिदल पंचार्षे प्रदानित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासनीं अनंतगुणात्मकां भृगो संकल्पतनीयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपवत्सारणैध्रुवत्रयार्षे प्रदान्वित काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालंकृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा स्वरूपा सद्गुण्य सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೇವೆ ಇದೆಂದು ಭಕ್ತರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರು ಆದರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕಾರಣ. ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ, ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವದೇವತಾರಾಧನೆಯಂತಹದ್ದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ದೇವದೇವನು ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಢವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಉತ್ಸವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪರ್ವವು ಕಲಿಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ಪುರಾಣಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವು ನಡೆದದ್ದು ನಾವು ಈಗ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಲಿಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ದೃಢವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅವತಾರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕಲಿಯುಗಾಂತದವರೆಗೆ ದುಃಖತಪ್ತರಾದ ಭಕ್ತಜನರ ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ವ್ರತ. ಆ ಅವತಾರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವೇದವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ತಪಸ್ವಿನಿಯು ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸೀತೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ರಾವಣನಿಂದ ಅಪಹೃತಳಾದಳು. ಸೀತೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಅವಳು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯಥಾರ್ಥ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿದೇವನು ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಳು ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣದ ಗಾಥೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿದ ರಾಕ್ಷಸರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಆ ವೇದವತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಯದ ಮೂಲಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು
ಅಭಿವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಗುರುದ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ವಧೂರಿಮಾಗುಂ ಸಮೇತಪಶ್ಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ವಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ಆನದಿಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಯೋ ತ್ರಿಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರಿಯಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ವಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸಮಿಧಾಂ ದದ್ರೌಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಂ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭವನತ್ರಯಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮಸ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಾಂ ಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಗುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ವಧೂರಿಮಾಗುಂ ಸಮೇತಪಶ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ವಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಮೇದಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾತ್ ಸುಧಾ ದೇವಿ ವಾಸವೀ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮಣಃ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగా. సమానాయ ప్రమోసి స్వాహ తన్నాగ్నే వృణసేద్వాన్ దేవసేడవయాశిష్ఠాః యజుష్ఠా పండితమసోషిడానో విశ్వాద్వేషాగం చ ప్రముత్యత్ స్వాహ తత్తన్నోగ్నేయమో భవతే నేదుస్యాస్యాస్సౌజట్టౌ అవయక్షుణవర్ణగమ్రానో విహిమృడిం సుహోనేధి స్వాహ త్వమగ్నే హయాస్తయాసన్మనసాయితః హయాసన్ హవ్యమూచేయానో దేహి వేజగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ ఐదేన మగస్థాః నమతేన మగస్థాః సరస్వతేన మగస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే ఐతేన మనస్సా నమతేన మనస్సా సరస్వతేన మనస్వా దేవసవితః ప్రసవా ఇమాం రాధాంచ ఆజ్యమభిగాజ్యాం.
इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमुन्यतां यन्नारिपब्रूते अग्नौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तिरेपतिरेदन्ताङ् उदाजुषा स्वायशोदोहदेनाग्मुखेन तज्जन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया विजन्धाराधन्यायव अधिगाहे मेजुषः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमुन्यतां यन्नारिपब्रूते अग्नौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तिरेपतिरेदन्ताङ् उदाजुषा स्वायशोदोहदेनाग्मुखेन तज्जन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया विजन्धाराधन्यायव अतिगाहे महेजुषः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमुन्यतां यन्नारिपब्रूते अग्नौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तिरेपतिरेदन्ताङ् उदाजुषा स्वायशोदोहदेनाग्मुखेन तज्जन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया विजन्धाराधन्यायव अतिगाहे महेजुषः ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ते नमस्ता नमते नमस्ता सरस्ते नमस्ता देवसवितः प्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यादरणात् प्रास्तात् मुद्रादिवादिवैष्णुं भूष्ये ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाहं तनदोष्णक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेदानि देवतं समूढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्वेतोः वृतानि विश्वे इन्द्रस्य च सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा सूर्यः दिपीवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासः पुण्यमो जार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्धं परिष्ठातन्त्रं करिष्ये तेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा इदस्य कर्मणोऽतिरेकं विद्यानेन महाकरम् अग्निस्वष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठुते स्वदावदादेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो दूताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवानिष्टं सर्वत्रैवानानिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा इन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पन्नराः जातवेदा वितर्षिणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात् पुनिन्द्रः बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वाज्वं दक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषदृष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्धै स्वाहा समृद्धै स्वाहा सर्वसमृद्धै स्वाहा आस्रावितमत्यास्रावितं षट्कर्मत्याः क्षन्द्रयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणः क्षेनं यज्ञः पर्वान् पुण्येति कल्पयन् स्वाहा कृतार्येतिरेतदेवान् स्वाहा स्वस्तिनेन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यरिष्टेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिः ददातु स्वाहा यथोः शशिमे स्वाहा सुमितस्तेजस्तेजमय दे स्वाहा यमस्ति मे त्योर्मे बाय स्वाहा सूर्यस्ति मे दक्षिण में बाय स्वाहा सोमस्ति मे चित्तम में बाय स्वाहा वायोर्धि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में बाय स्वाहा सप्तते ज्ञ शब्द सप्तपा सप्तस्ताम प्राणी सप्तहोत्राः सप्तात्वा इंति सप्तयोनि रावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं वोषधवनस्पतिन्दराशेषभुक्तं अग्निर्जीर्णं वेद जीर्णं देव जीर्णं पतिः जीर्णं वोषधे वनस्पतिगन्धर्वाशेषे जीर्णग्रस्वाहा समन्तां भाविषावितेन समादित्यैरुष्वसमृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यस्वाहा सप्तते अग्ने समितसप्तैः सप्तैः सप्धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रे सप्तयोर्यरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधवनस्पतिगन्धर्वाशेषत्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्षिमस्त्रिप्यन्ताम् ऐतेन मगस्ताः नमतेन मगस्ताः सस्तेन मगस्ताः देवसवितः प्रासाभिः पवित्रं स पवित्रं मे भूयाः स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः स्वाहा ससन्मे भूयाः स्वाहा अक्षतमक्षतेजं क्षमामेः स्वाहा साक्षाः देवार्तुजा मार्जन्तां दक्षिणाजां दशमासाः पितरा मार्जन्तां प्रतीक्षाः दिशग्रहाः पशवः मार्जन्तां
ಸರ್ವಾಣ್ಯಾನ್ ಸಮೂಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಿಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಅಭ್ಯಪ್ರೋಕ್ಷ ಆಪ್ಯಾಯನ್ತ್ವಾಮಿತಿ ಜುಹೋತಿ ಆಪ್ಯಾಯನ್ತ್ವಾಮಾಪವೋಷಧಯೋ ಮೃದಾಂ ವಿಷಧಯಶ್ಚದಿವಂಗಚ ತತೋ ನೋರುಷ್ಟಿಮೇರಯ ಸ್ವಾಹಾ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ ದೇವಸದನಂ ಭೂತಿಸ್ಮಾತೆ ಲಭತೆ ನಿತ್ಯಗಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಕೃತಂ ಭವೇತ್ ಅಗ್ನಿಮಾರುತಯೋದ್ಭೂತಿಃ ಆದಿತ್ಯಃ ಸೋಮೋ ನಮಃ ತ್ರ್ಯಾಯುಷಂ ಜಮದಗ್ನೇ ಕಸ್ಸವಸ್ಸ ತ್ರ್ಯಾಯುಷಂ ತ್ರದೇವಾನಾಃ ತ್ರ್ಯಾಯುಷಂ ತನ್ಮೇ ಅಸ್ತು ತ್ರ್ಯಾಯುಷಂ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ಬಲಾಯ ಶತಾಯ ಶತಂಚ ವರ್ಷೇ ತ್ರ್ಯಾಯುಷಂ भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कस्वस्य त्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्चवर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्तान ऊर्जिदादना महेरणाय चक्षे योपस्वतमानस्तस्य कार्यतेन तद्वीर्यमात्रः तस्मारङ्गमापो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनेथा जनः यत्येज्ञेतेस्येनाहं तेजस्वी भूयासमुत्येज्ञेर्चस्वीनाहं वर्चस्वी भूयासमुत्येज्ञहरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां यज्ञतेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां इन्द्रियेन्द्रियं दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा हृद्यात्मना वा प्रते स्वभावाते करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आद्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಧುವರರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪದ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪದ್ಯದ ಹುರುಳಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದದ್ದು, ಭಕ್ತಿಭಾವಭರಿತವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಸೇರಬಹುದು, ಆ ಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮಾಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೂ ಕೂಡ ತಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದೇ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಜನರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ఓం